गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको नेचुरल गिफ्ट चैनल में। आज एक बार फिर हर बार की तरह नेचुरल गिफ्ट लाया है एक न्यू वीडियो। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल प्लांट के बारे में है, तो जिसके बारे में मैं आपको आज बताने लगा हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। ये प्लांट जो सामने आपको नज़र आ रहा है, इसको ये है सुहांजना का प्लांट। दोस्तों, पहले तो मुझे भी इस प्लांट का इल्म नहीं था, तो मगर मेरे दादा और मेरे वालिद ने बार बार मुझे फरमाइश की कि मैं अपनी क्यारी में एक सुहांजना का प्लांट भी लगा दूं, और उन्होंने मुझे इसके फ़ायदे भी बताए। तो मैं भी इस प्लांट का फ़ैन हो गया, तो मैंने लिहाजा ये नर्सरी से परचेज़ कर लिया। ये प्लांट ख़रीद कर मैंने नर्सरी से जो है वो क्यारी में अपनी में लगा दिया है। दोस्तों, इसको मैंने पॉट में इसलिए लगाया कि मेरे दादा ने जब मुझे बताया कि ये प्लांट जो है ये दरख्त बन जाता है, तो इस प्लांट को मैंने क्यारी में लगा दिया। हालांकि पहले मेरा इरादा था कि इसको मैं पॉट में लगा दूं, किसी बड़े पॉट में। मेरे व्यूवर्स, अगर आपके पास क्यारी नहीं है तो आप इसको किसी बड़े से पॉट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्लांट आपके सामने नज़र आ रहा है, ये सुहांजना का प्लांट है, मोरिंगा का। इसको डंडे से मैंने ये देखें सपोर्ट दी हुई है। ये देखिए, ये सपोर्ट इसलिए दी हुई है कि इसकी जो ब्रांच है, इसका तना जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, पहले इसका तना बहुत बारीक और नरम होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, तो इसका तना भी नीचे से जो है वो मोटा होता जाएगा। अगर मैं सपोर्ट ना देता तो ये तेज़ हवा और बारिश से ये प्लांट टूट भी सकता था। तो दोस्तों, ये जो प्लांट है ये हर्बल भी है और एरोवेदिक भी प्लांट भी है ये। तो इसमें मैं ये लोग इसको घर में इसलिए लगाते हैं ताकि इसके जो फलियां लगती हैं उनसे अचार भी बनाया जाता है। वैसे भी ये घरों में लगा हुआ खूबसूरत नज़र आता है। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी हालत है, ये थोड़ी सी गर्मी जो पड़ी है, थोड़ी सी हालत ख़राब हुई है। गर्मी तो खैर बहुत ही ज़्यादा पड़ी है इस दफ़ा। ये देखिए, ये देखें इसकी पत्तियां भी आप खा सकते हैं तोड़कर। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है मौसम चेंज होता जाएगा और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो मेरे व्यूवर्स, आप इसकी ये जो पत्तियां हैं इनको तोड़कर वैसे ही चबा डालें, मगर धोकर, क्योंकि गर्दो गुबार लगी होती है इन पत्तियों पर। और इनकी पत्तियों का जो कहवा बनाएं, चाय बनाकर पिएं बगैर चीनी के, तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए और दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अभी तो इसको खैर फलियां नहीं लगी, कुछ अर्सा बाद जब फलियां लगेंगी तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। इसकी फलियों का अचार जो है वो बहुत ही खाने में लजीज है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत ही फेमस है। इसकी काश्त जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर की जाती है, बल्कि ज़्यादा हिंदुस्तान में इस सुहांजना मोरिंगा के प्लांट, क्योंकि इंडिया में इसको मोरिंगा का प्लांट कहते हैं, इसकी काश्त काफ़ी वसी पैमाने पर की जाती है। वहाँ पर इसको आयुर्वेदिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में इस प्लांट को। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत ही ख़ास बात बताऊं कि आजकल इलेक्ट्रिक दौर है और हम मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर और पंखों और एसी का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो इन तमाम बरक़ी आलात से जो रेडियो वेव्स निकलती हैं, तो वो जो रेडियो वेव्स होती हैं हमारी जो कैंसर की बीमारी है इसका सबब बनती हैं।
سائنسدانوں کی جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ان برقی آلات ہیں، خاص کر اسکرین والے ٹی وی ہو گیا، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ، ان سے جو ریڈیو ویوز وہ خاص کینسر کی وجہ ہیں۔ تو یہ جو پتیاں آپ مورنگا کی دیکھ رہے ہیں، ان میں ایسا نیچرل اثر ہے کہ کینسر کو ختم کرنے میں کسی میڈیسن سے کم نہیں ہے۔ اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اچار اور پھلیاں کھائی جاتی ہیں، اس کی پتیاں بھی کھا لیں۔ دل کے مریض اور موٹاپے کے مریض صبح خالی پیٹ پتیوں کا قہوہ جو ہے وہ پئیں یا توڑ کر چبا ڈالیں۔ ویسے بھی نہ بھی قہوہ بنائیں تو اس کی پتیاں یہ ہے جو وہ توڑ کر کھا لیں، کافی فرق پڑتا ہے۔ اس کے لگانے کی بات اب کرتے ہیں، تو اس کے لگانے کا صحیح موسم برسات ہے، جو کہ میں نے صحیح موسم میں ہی اس کو لگایا ہے۔ تو برسات تو تقریباً ختم ہی ہو رہی ہے کہ دوستو اس کے جو سیڈ ہوتے ہیں وہ بہت نازک ہوتے ہیں، موٹے موٹے اور بہت سافٹ۔ زیادہ پانی دینے سے وہ گل سڑ جاتے ہیں، مائلڈ ہو جاتے ہیں۔ بیج سے یہ بہت آسانی سے 6 یا 8 دنوں کے اندر اندر یہ اگاتا ہے، مگر زیادہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس میں ہائی بریڈ کوالٹی بھی ہے۔ ہائی بریڈ کوالٹی جلدی اس کو پھلیاں لگ جاتی ہیں، اس کا جو ہائٹ ہوتی ہے وہ بھی اس دیسی سے کم ہوتی ہے۔ تو اس ہائی بریڈ کو اگر آپ کسی بڑے پوٹ میں لگا دیں تو اس کی ہائٹ کم ہوتی ہے اور اس میں فروٹنگ بھی جو ہے وہ جلدی ہی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں۔ حالانکہ ہائی بریڈ کوالٹی جو ہے اس دیسی کے مقابلے میں جلد اس کو پھلیاں لگتی ہیں، وہ پوٹ میں بھی، کیونکہ اس کی ہائٹ کم ہی ہوتی ہے، مگر اس کی عمر جو ہے زیادہ سے زیادہ میکسیمم 7-8 سال تک ہوتی ہے، لیکن یہ لائف ٹائم اس کی یعنی کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہے۔ تو یہ دیسی جو مورنگا اس کو پلانٹ کو کہتے ہیں انڈیا میں، اور ہمارے پنجابی میں ہم تو ان کو سوانجنا ہی کہتے ہیں۔ انڈیا کے پنجاب میں بھی اس کو سوانجنا کے نام سے ہی بولا جاتا ہے۔ تو دوستو تو لہٰذا آپ اس دیسی پلانٹ کو گملے میں مت لگائیے، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو جیسے میں نے یہ زمین میں لگایا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو زمین میں ہی لگائیں۔ اس پلانٹ کی آئندہ ویڈیوز جو ہے تب میں اپلوڈ کروں گا جب اس پر پھول آئیں گے۔ اوکے تو دوستو مورنگا کے پلانٹ کو آپ بھی ضرور گھر میں لگائیں، کیونکہ یہ بہت ہی یوزفل پلانٹ ہے اور ہربل پلانٹ ہے۔ اس کے کافی بینیفٹ ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے۔ اوکے تو اب اجازت دیجیے، جانے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجیے کہ اوکے تو خدا حافظ۔